edisyon, istoryang kabaskog sa panglawas. Pinag-isa sa programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Welcome mga pinangga sa itong tulungan ng Balitang Espesyal Health Edition. This is Dr. Bry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod kaninyo bago nasab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa itong mga panglawas. Doc Bruce, maayong adlaw. Maayong adlaw pod kanimo Doc Bry og sa atong suking mga tigpaminaw. Importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi. Kay kini dili lang magaapekto sa atong pisikal apan magahatag og epekto usab kini sa atong mental og sa atong emotional well-being. Doc Bry, daghan day kaayuhan ning pagakos. Nakita nato nga naay mga love hormones, oxytocin, naay endorphins nga mo improve sa to ang mood. Unya bisan yano kay ni siya Doc Bry yet or powerful. Simple lang kay siya, no? Simple kay siya yet powerful way to improve our health and happiness. Unsa pay usa nga nakita sa pagtuon nga mo improve sa pagkaas sa ilahang kinabuhi ug pagbaton sa maayong panglawas nga related sa to ang topic nga relasyon sa pamilya. So usa niini ang nakita Doc Bry kung naa di kay positive outlook. Atong giingon nimo nga katong mga cancer patients, most of them is naagid na sila yung mga gipangdamdam nga mga negative feelings. Yeah, but pasabot Doc Bruce, ayaw gyud tuguti nga modagan ang pila ka adlaw, semana, labi na bulan nagdibdib gihapon ka og kahiubos, kalagot, every time mo pop up siya sa imong hunahuna maglagot ka. Dapat ayaw pod og ka ulaw nga mangayo ka og gakos sa imong mga loved ones. No, but pasabot nak pagkaksakunak bi. Na may mga anak pod, na pasyente ningon nga ay akong anak Dok di magud magpagakos. So dapat i-educate, tudluan gyud. No nak ingon baya no ang Ginoo, ingon pod ang research, ingon pod ang mga doktor, ingon pod si Doc Bry, si Doc Bruce kailangan gyud maghag kada adlaw. Pagkaksakunak bi o mga anak ba o pagkaksakumi bi. Something ing anak mga pinangga. Kay sa mga pamilya Doc Bry nga naay kahimsog nga panglawas, usa man gyud ni gitawag ang mental health nga maka-affect sa atong panglawas Doc Bry. So kung naatay positive outlook, naa ni siya connection sa ato ang maayong panglawas. Sa research nga gihimo ni Lesa Yannick sa John Hopkins Hospital, nakita niya Doc Bry nga kadtong mga naay family history nga naay problema sa coronary artery disease. Nakita niya kadtong mga tao nga naay positibo nga panghunahuna, mas ubos ang porsyento nga mataptan sila sa coronary artery disease kaysa ni atong mga tao nga negatibog mga panghunahuna. So ang research Doc Bry nagpakita nga kadtong mga tao nga may positibong panghunahuna, mas better sila protected against the inflammatory damage of stress. So malayo ka sa sakit sa kasing-kasing or dili ka basta-basta magkasakit sa kasing-kasing pag happy lagi. Pareha gud atong tiguwang na good nga or senior nato ingon tigulang ha. 100 ka pinay ang edad. Ang sikreto gud niya dili lang masuko. Ingon pod niya na siya kalipay sa pag-spread sa gospel. Gipangutana siya, "Nay, wala ka gikapoy nga 120 naman imong edad? Ang tubag rin taon ni nanay ay malipay pa ko mupadasig sa uban. Malipay pa kong musulti sa gugma sa Dios ngadto sa uban." Makita nato nga usa sa mga sikreto mutaas ang atong panglawas og malayo ta sa mga balatian pag naa kay lig-on nga sense of purpose, nganong mabuhi pa ka, nganong gusto pa kang mabuhi. Mao ni mong motivation, nganong mag-healthy lifestyle ka, nganong mukaon jud ka, nganong mutuon ka, nganong gusto pa nimong mahimsog kay naa kay purpose. Kay sa research, pag dili ka happy kada adlaw, wala kay love, wala po nimo gibati nga gilove po ka, taas ang imong inflamasyon sa lawas, daghan kang bation nga ngulngol sa lawas. Okay ni pa sa study nakita nga kung optimist ka, na kay optimism ba o positive thinking. Kung moingon mo gutag positive thinking, wala na nagpasabot nga in denial ka. Kung dili, kung moingon positive thinking, kabaluyog ka nga nay problema. Pero imong sulbaron ang problema pinaagi sa positibong pamaagi. More ampo, more basa, more pailob, more kogi. Unya ang mga mali imong gikonsider nga leksyon nga imong kuhaan og lessons. Unya mulabaw gyud imong pagtuo, pakigdait, kalinaw, kini ang resulta ani good relationships.
Kung natay good relationships, mutaas atong kinabuhi tungod kay layo ka sa atake sa kasing-kasing. Better physical health, mas mubati ta og kahimsog panahon natay good relationship. Unya, mas greater resistance to illness such as the common cold, nga di ka dali magkasipon, kana di ang mga dali siponon pinangga, ilhana na siya, nagkulag kakos na mga tawhana, mga bataa, labi na kani di ang mabuntag, maadlaw, puno na bitaw kas kabalaka, dapat mabuntag mga pinangga, kung grabe imong kabalaka, dapat isik nimo unag yun, kung unsaon nimo nga mapuno ka sa positivity, positibo jud ka ba? Kunya, nakay lower blood pressure, better stress management, and better pain tolerance. But pasabot, dali ra mawala ang atong mga kangulngol sa atong mga lawas. O baka kung natay kangulngol, makaya ra. Ito, Doc Ray, no? Kay kung natay negatibo nga pangunahon na, ang ato apitong lawas, ma-feel yun na nato murag kapoy, dili lami ilihok, nga dagantang unahon nga dili maayo mong musulod ba? So, unsaon man nato nga pag butang og positibo nga pangunahon na, nga daghan man kaayog mga negatibo nga misulod na? Unsaon man nato ni pagpaundang ini, Doc Ray? Mao na, Doc Bruce, giingon sa saka successful nga mga entrepreneur ba? Daoga lang ang buntag, ang the rest sa adlaw madaog nimo na. But pasabot sa buntag naa kay habit ginahimo nimo nga mulig-on ang imong emotion like reading, no? Basa, ampo, affirmation. Importante ba ning affirmation? Kana bitong isulti nimo sa imong kaugalingon kung unsay value nimo sa imong kinabuhi. Labi na pag mobati ta nga gihigugma tas Ginoo, na ay gusto ipahimo ang Ginoo sa tua, unya ang plano sa Ginoo sa tua baya pauswagon gyud ta niya mga pinangga. But pasabot dapat naatay tulo ka formula nga ato agyong buhaton matag adlaw: get up, get help, and get back. Kung natumba ka, tindog. Walay failure in life, basta ang mistake gi-consider nimo nga lesson. Ikaduha, get help. Tabangi imong kaugalingon or mangayo ba kag tabang sa imong isig ka tao. Ang maayong tabang nga madawat nato mao ang pagtuon. Mangayo tag tabang sa Ginoo, kusog sa Ginoo, wisdom sa Ginoo. Og kung makita sa Ginoo nga mogamit siyag tao para tabangan ka, mas maayo. Labi na kanang tabang nga ikaw mismo ang motabang sa imong kaugalingon. Disiplinaha ang imong kaugalingon. Ikatulo nga formula, get back. Balik ka sa direksyon sa Ginoo. Balik ka unsay direksyon purpose nimo. Balik ka unsay goal nimo sa imong kinabuhi. Unsay goal nimo matag adlaw, matag semana, matag bulan ug matag tuig. Dapat ang usa ka tawo kabalo gyud siya magplano, musulat unsay goal setting. Unsay kabutonon, unsay damgo, unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Pag wala ka ana, wa kay direksyon sa imong kinabuhi. Wa ta kabalo asa ta paingon unsay kinahanglan nato. Kay wa man kay damgo, wala kay gusto. Pag naa kay gusto, ayaw kaluya nga murag di nimo maabot. No, maabot nimo na basta naa kay direksyon, naa kay mutabang nimo, naa kay Dios nga gisaligan og willing kang mutuon matag adlaw. Get up, get help, get back. Mao ni nga formula nga madaog nimo ang mga challenges matag adlaw sa imong kinabuhi. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Nakita diri, Doc Brian, nga ang mga tao sa usa ka study nga were exposed to the flu and common cold kadtong naay mga positibo nga panglantaw were less likely to get sick. Na-report pod nga wala simptomas nga makita sila. Sa usa pod kabahin nga study nga mga babae nga more optimistic sila, mas nakita ang dili sila mamatay
sa cancer, sa heart disease, stroke, sa respiratory disease and infection. Nakita nga mas daghan ang nangamatay niadto mga negative thinkers kaysa naay mga positibo nga panglantaw. Kining negative thoughts, Doc Bry, dili man gyud na mawala dayon overnight. Pero kung with practice, ma-train ta kung unsaon nga pagkabaton sa positive outlook. So unsaon man nato pag-counter ining negative thoughts, Doc Bry? Number 1, mag-practice. For example, enjoy kayo inyong family, nangadto mo sa usa ka restaurant, grabe inyong kinataw-anay, grabe inyong kaon dito. Unya, ang paghatag na sa bill, tingala ka nga dako man kaayo tungod kay di dito para sa imuha nga bill. Sa pikas dito nga lamisa. Now karon imbis mo ingon kag tanga, mo ingon ka og negative words, imbis i-express nimo og negative words, feelings, ang imong pag-response ni adto nga situation, dapat i-try na to i-practice ang pag-smile. Kaysa study nakita, even fake smile. Unsa may nakita, Doc Bry, bisan sa fake smile? Bisan labi na stressful imong task, no? Labi na nga sobra na mayong trabaho oy, stressful imong task. Panahon na mo smile ta, even faked smile mga pinangga. Kining gitawag neuropeptides as well as hormones like dopamine and serotonin, ma-release ni siya. Kini nga mga hormones, mao ni siya ang mupa-enhance sa ato ang neural communication. Neural communication ang imong electricity sa imuhang utok o sa imong lawas. So, mas mo-boost ang imong immune system. Mulig-on ang imong lawas. Mao ni siya ang makapa-relax sa imuha. Gitawag na siya antidepressant sa panahon nga mo-smile ka. So, layo jud ka sa pagka-luya sa imong immune system. Layo ka sa cancer, layo ka sa mga pag-atakis kasing-kasing. Ngano man, ang smile mo pa-boost sa immunity o mo pa-increase even sa tuang white blood cell counts nga mo protect sa tua against infections. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon, tag-2 capsule kung mahimo, labi na kung taas ka pinangga, tagtulog yun ang inumang nga kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambok ka, himuwa nga investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog, no? Labi na nagalain nimo ang kuto-kuto, nagahangin-hangin nimo kuto-kuto, naga-heartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kuto-kuto kada buntag. Ilhanan ba yan na siya nga naay problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, og sige ingon ni ana pinangga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pay mga bukol-bukol diya sulod, unsa pay mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinaay di ay nga nang hubag, ang tinaay di ay nga nangaguba, maoy hinungdan nga daghang gitang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga naa siya direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw nato sa tuong mga tinaay diri ni sa tuo maporma. Onya i-travel pasaka paingon dayon sa tong kutok-kuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinaay diha pod magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now ang problema, kung ang pinundo moabot sa tunga nga bahin sa atong kutok-kuto, diha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon og ang ato ang utok. Ibig sabihin, pag dili ka hinga libang kaayo o dili ka nagabawas kada adlaw niya, kung kada adlaw ka makabawas sa stang ginagmaya ra pod kaayo mapinaga, naay tendency maimbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imong mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinai, nga dakong tinai nga mosaka na paingon didto sa tunga nga tinai, kanang dapit sa imong kuto-kuto nga tinai. Pag mo clog up na siya ang kanang dagkong tinai nato diha mga pinaga, ang mental illness matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas, ipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinangga, i-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement, i-check mga pinangga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no, kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili ka hingaon kaayo niini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa maning mga glue foods, number 1 kay mao man sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema o mga hugaw sa tong tinai
nga molid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo na ang kung hiligi ka mo kaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo na nga dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas ug mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay. Hingarni kaayo ka, and even money is good. Pero kung dili nimo ni sabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pag mukaon kag mani, dapat naa siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas para nga ma-digest pag-ayo ang mani og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hiligi kag mga dairy products, mga gatas. So dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya pag-digest mga pinaga sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni siya maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga kusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog mo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinomdom para nga dili maghapdos ang kuto-kuto while mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumi og daghang tubig. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Violeta Baer, 65 years old. Mental, Davao City. Maglisod ko glakaw sakit. Magsige kong panggunit sa bangko. Nagdurok ang mga talipaso sa tiil. Ito makong tiil. Giingnan ko sa doktor, ma'am, putlo na imo ang isa katudlok. Sa tiil ako nga maglisod ko glakaw. Pagkainom ng EXL capsule o kape nga EXL coffee mix, nakalakaw na ko. Naulian gud siya dayon. Lami kayo imong tulog. Nagnormal akong BP, nagnormal pod ang akong blood sugar. So kad nakainom ko EXL capsule o kape nga EXL coffee mix. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay! So, inom tag tubig, daghano na tong tubig inom, isa ka basong tubig kada inom nato sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung dako kang tao, pwede dagdagan nimo na isa ka basong tubig para nga layo ta sa huot sa dughan. Labi na kanang matulog nga magputol-putol ang tulog, di ka abot og 3 ka oras makamata, kana problema na. Kay dapat ang pagtulog nimo anang gabi una, dili mo ubos 3 ka oras ay ka pwede mo makamata. Pero wapay 3 ka oras pahigda nimo, nakatulog ka unya after 1 hour 2 hours nakamata ka balik, dili maporma, dili ma-build up ang imuhang hormonal system, electrical system, endocrine system. Mao na hinungdan nga pati ang imong other system, kay mo ingon tag electrical system, pag walay insaktong support supply sa elektrisidad, ang tanang makinarya dili mo function pag-ayo. Kung palya-palya ang imong electrical, palya-palya pod ang imuhang uban o ang kinatibok ang makinarya. Ang electrical system nato, number 1, mapurma na siya sa insaktong tulog. Take note mga pinangga, dili mo ubos dapat 3 ka oras ang imong straight nga tulog. Mao bitaw ang pinaka-healthy nga pagtulog, kausa or kaduha lang mumata. Sa 8 ka oras nga pagtulog, accumulated na siya dapat. So kung alas 8 ka natulog, dapat alas 11 way mata-mata, pwede ka mumata alas 12. Unya pag makamata ka, tulog ka balik kay para ma-accumulate nimong 7 to 9 hours. 7 ba ka oras or 8 ba ka oras or 9 ba ka oras. Dapat dili katulog, kaupat ka nagmata-mata kada gabi. Kay kung magsigig mata-mata, mapalyar, dili mapurma, dili mo baskog ang imuhang electrical system. Mao na sa atong mga dear barangays, dear mga opisyales, mga dear nato nga mga pinangga nato nga mga kasilinganan. Kung mahimo, kung natay balaod nga alas 10 sa gabi, wala nay video okay, wala nay saba-saba, atong i-envision nga stibok untang adlaw, ang atong mga tugtog sa balay di gyud unta mo abot didto sa silingan nga to the point nga di nakatulog sa silingan. Namangoy nagsakit nga bisag adlawan kinahanglan siya matulog mo pahulay. So unsaon na lang katong mga dikit-dikit kay mga balay. Pero ang solusyon is ang pagdisiplina.
og ang pagbaton og makatao ta. May lanto ang kanta, gwapo kaig tingog, unya makapatulog ba? Unya ang ikanta, makapositibo kaayo, makapalayo sa away. Labi na sa crowded nga mga barangay, mas diha ang daghang enforcer og mga balaod atong ipahamtang aron healthy ta mga pinangga. Kining mga bata nga magsuroy-suroy pa, magtambay-tambay pas gabi interbyuhon gid unta nato na labi na sa tong kapulisan. Unsay gihimo, asa ilang maginikanan, interbyuhon ilang ginikanan, kay kung nagtambay-tambay lang na diha, makahimo or nagkrimen og makahimo or na og kasaba nga mo'y hinungdan sa mga daghang balatian kay daghang di katulog. So ikalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha kapsula o isa ka basong tubig sa di pa matulog or humagpanihapon. Para di na maghagok matulog, di na maghuot ang dughan, magkinahinay kababa ang imuhang blood pressure o diabetes. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga inig mata sa buntag, gaan ang atong paminaw. O kung gaan ang atong paminaw, aba, di na ta sa puton, makaplano ta pag-ayo. Himsog ang atong pangutok, dili ta malimtanon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. There could be no definition of a successful life that does not include service to others. Matawag di ay nga tinuod ka nga successful nga pagkatao. Malampuson ka nga pagkatao kung ang imong naabot nga mga panalangin, imong nadawat nga mga panalangin, imong naangkon nga mga panalangin, kung kining tanan inubanan tungod sa imong pagserbisyo sa imong isig katao. Mao nagiingon pod sa uban nga the smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. Bisag gamay ra ang pagtan-aw sa uban sa imong gihimo, pero gihimo nimo ang pinaka-the best sa imong kaugalingon, mas nindot na siyag effect sa imong kinabuhi o sa ubang tao ikumpara sa mga dagkong kahimuan pero pagpahambog lang sa kaugalingon. Og nahimong walay pulos ang mga dagkong gasto og dili siya makapatagbaw sa kinabuhi kanimo og kanako. Mahimong matagbaw ang imong kinabuhi kung naa kay good relationship, dili lang sa imong panimalay kundi alang usab sa imong isig katao. Sa ato pa sa imong income, naagyoy porsyento diha ang pagtabang alang sa atong isig katao. Unsay matabang nato sa atong mga simbahan, unsay matabang nato sa atong mga barangay, unsay matabang nato sa atong mga silingan, ato po nang iampo sa Ginoo. Kailangan natog wisdom to do that. Naabatay mga silingan nga gipanggutom, nangasakit, tagaan natog suplemento. Bahinan nato sa atong mga bugas, sa atong mga sudan. Imbis mo palit kag supplement para sa imong kaugalingon lang, napugay gipalit sample para sa imong silingan. Ang ato ang key text, nagingon din sa 1 Corinthians 13:4-8. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ang giingon din ni Doc Bry nga kining gugma mapailubon, maayo siya sa isikataw, dili masinahon, dili garboso o bastos, dili po siya hakog, dili siya madinumtanon, nya dili malipay sa dautan, kundi sa matarong. Unya ang verse 8, nindot kay giingon din sa verse 8, love never fails. Kining gugma dili gyud o wala gyud siya katapusan o dili siya mapakyas. Sa panahon nga kita mubutang og gugma sa atong isikataw, kining verse 5 nindot kayo nga ang gugma doesn't keep a record of wrongs. Aron nga kita mo makabaton og gugma, moabli ang gugma sa tua, kinanglanon kay Doc Bry kining pagpasaylo. No, kay kung dili ta mo pasaylo, wala gyud pag-abli sa gugma. Unya ang pagpasaylo pasabot na siya sa pagtanggal sa atong mga kasuko nga nagpugong nato. Unya
Kining pagpasaylo, nagpasabot ni siya sa pag-ayo. Atong gilantaw ang kaayuhan ug move forward ka sa atong kinabuhi without allowing anger or hurt. Kabalo ta Doc Bry, nga kining pagpasaylo Doc Bry, lisod yun kaya ni himuon. Pero, ang pinakanindot ni Doc Bry, because there is a reward sa panahon nga kita mo pasaylo. The rewards of forgiveness is great. O kining pagpasaylo can benefit our physical and emotional health. Gani kaya ang 1 John 4:8 ang ingon, kung wala tay gugma, wala ta makailag Dios, kaya ang Dios gugma man. So importante kaya 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8 ato nang i-review. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8 para nga kay mao ni siya ang sikreto nga ang atuang kasing-kasing mapuno ta sa kalinaw, mapuno ang atong lawas sa kahimsog sa panglawas. Wala igong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bry Palangi. Kini si Doc Bruce Palangi. Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners magaingon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Makabuhay. Nasayod baka ka makabuhay nga sumala sa pagtulunan sa American Heart Association ang pag-inom og 3-in-1 coffee. Aduna kini 70% sugar content nga makapataas sa risgo sa diabetes. Ang creamer o dairy nga gikan sa hydrogenated palm kernel oil ug animal fats mukabat kini og 28% trans fats o hydrogenated fats nga usa sa mga makabara sa imuhang mga ugat-ugat sa kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan sa stroke o heart attack, kidney failure, liver failure, kabuhi o hyperacidity, pag-aslom sa kuto-kuto ug uban pang sakit. Ikaw ba nagainom og 3-in-1 coffee kada adlaw? Pag huna-huna og makadaghan ka makabuhay. Ang pinga ug atimanang imong bilihon ug inusarang kinabuhi. Oras na for a healthy lifestyle. Aron makalikay kita sa diabetes, heart disease o nagkalain-laing mga sakit, pili ang insaktong kape nga ginainom nimo matag adlaw nga makahatag og kaayuhan og kahimsog sa panglawas. Ang pinasahi, kompleto ug nag-inusarang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa tanang merkado. Dako kini og tabang nga makalikay ka sa diabetes ug heart disease. Kumikan kay ubos ang sugar o trans fats content niini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama kini sa purple corn nga taas og antioxidant property ug 14 ka gihiusa puro ug natural nga mga halamang gamot sama sa arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rosehip. Asa pa ka? Diri na ta. Sulay na sa pag-inom sa pinasahi ug lamian nga EXL Coffee Mix 17-in-1, the healthy purple corn coffee mix. Ayaw pud og kalimot sa paggamit sa kompleto ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Usa kini ka first aid sa matag pamilya kay sa panahon nga naay samad, skin allergy o katol-katol sa kalawasan, body acne ug joint pains, gamita dayon kini. Ayaw na paglangan kay sa panahon karon mahal ug anugo ng magkasakit. Be alert, be wise ug be smart. Bawal ang magkasakit. Gamit na sa EXL Makabuhay products mapalit na sa Rose Pharmacy ug mga suking botika sa inyuhang lugar. Health and wellness for God's glory. Ang maong mga health tips hatod kini sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-One Skincare Oil. Makabuhay! Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay. Health and wellness for God's glory. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagmamahal ang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Inyong
nga dungog ang programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.